सुबह का या वो 12 बज गया। अभी उठ के देखो भाई गेम खेल रहा हूँ। अरे भाई अभी सुबह के 12 कैसे बज गया। ठीक है चले गेम में चलते हो। देखो भाई मेरे साथ क्या होता है देख लो भाई, मेरे साथ क्या होता है देख लो। जब मैं गेम पे आया करता था देखो। ओ भाई मेरे प्लेलिस्ट पे क्या बंदा है रे भाई। ओ भाई मेरे प्लेलिस्ट पे क्या बंदा है रे। देख ओ यूट्यूबर है क्या। नाम देख के तो ऐसे ही लग रहा है भाई ना यूट्यूबर है भाई। ठीक है यूट्यूबर की जगह रहता है। क्या बोलूँ भाई यूट्यूबर की। अबे साला कौन इनवाइट भाई। भाई अबे भाई मेरे और भाई नाम के सेक्शन में देख सकती है एक यूट्यूबर है मेरे प्लेलिस्ट में। अरे बार बार भाई इनवाइट मत कर भाई, बार बार इनवाइट मत कर। देखिए भाई ओ भाई मेरे हमारे काछी छिलो भाई আমি একটা নলুর চালাচ্ছি ভাই চ্যানেলটা নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে দিও, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে একটা বেল আইকন দাবা তাহলে তোমার Free Fire India is set in a virtual world and it's not based भाई क्या रे ये वाला ठीक है আর আমার খেলাটা দেখে যদি একটা লাইক করে দাও লাইক করবেন তোমার মন চাইলে লাইক করতে ভাই পয়সা লাগে না ভাই, একটা লাইক করে দেবেন ভাই, একটা লাইক প্লিজ ভাই প্লিজ ভাই। লাইকটা করতে পয়সা লাগে না यार, কষ্ট করে ভিডিও বানাই একটা লাইক তো হবেই। अरे भाई सिग्नल भाई ओ भाई मास्टर क्लियर भाई अगली क्लियर भाई कर रहा है क्या प्लान वो जानता है भाई किससे प्रैंक कर रहा है, जानता नहीं ऐसा दोस्त बता दूंगा भाई किससे प्रैंक कर रहा है वो भाई एक लाइक कर देना भाई मेरे मैच देखो भाई, ये देखो भाई भाई मेरे सेंसिटिविटी देख लो भाई, मेरे सेंसिटिविटी मैं ऐसा सेंसिटिविटी कर এরকম সেন্সিটিভিটি করে থাকি আমি। ঠিক আছে দেখো নাও আর কি বলবে তোমরা। চলো চলো আমার খেলা দেখে একটা লাইক করে দিও ভাই, আর কিছু লাইক প্লিজ भाई, একটা লাইক তো করতে হয় ভাই, প্লিজ ভাই একটা লাইক প্লিজ ভাই। কি বলি ভাই অনেক বান্ধব ভাই চ্যানেলটা भाई पूरा वीडियो থাকি একটা লাইক করে দেবেন তাহলে তোমার কাছে আগে ভিডিওটা যায়, লাইক সাবস্ক্রাইব করে দিও। मुझे लाइक सब्सक्राइब कर दियो यूट्यूब चैनल मुझे। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ये भाई प्रैंक नहीं कर रहा है हिंदी बांग्ला भाई प्रैंक করছি না प्रैंक করছি ও সত্যি করে এরকম করছে। আচ্ছা ছেড়ে দিচ্ছি আমি।
दया आ जाता है भाई ऐसा बंदा देख के नहीं बोलूं यार बोलबो কি এরকম হবে বলে কে জানে একটা লাইক ভাই একটা লাইক তাহলে আমি জিতিয়ে দেবো একটা লাইক করুন ওকে জিতিয়ে দেবো একটা লাইক ভাই একটা লাইক করতে পয়সা লাগে না একটা লাইক করে দিন ভাই কন্ডাকশনের কাজ চলছে তো একটা লাইক ক্লিক করে দিও একটা লাইক বান্দাটাকে যদি ছেড়ে দেবো একটা লাইক করে দিও প্লিজ ভাই একটা ভাই তোমার কাছে বিনতি চাইছি ভাই একটা লাইক করে দিও একটা ভাই একটা কি বলবো আমি ভিক্টর মতো চাইছি কিন্তু লাইক আর করছে না লাইক করে দাও না ভাই একটা লাইক করে দাও ভাই একটা লাইক করে দাও यार আমি ম্যাচটা ওকে জিতিয়ে দেবো ভাই একটা লাইক করে দাও তোমরা যদি একটা লাইক করে দাও তাহলে আমি বানাতে আমার মনে মোটিভেট করে দেবো তোমরা যদি একটা লাইক করে দাও তাহলে ভিডিওটা বানাতে আমার মোটিভেট হবে ভালো লাগবে আরে ও তো নিজে পুরো ম্যাচটাই ঠিক আছে ভাই তোমরা যদি এই ভিডিওটা দেখে একটা যদি লাইক সাবস্ক্রাইব যদি করতে চান লাইক করে দেবেন এই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন পরে হচ্ছে নেক্সট ভিডিও পেয়ে ভগবান শ্রী কৃষ্ণ জয়